वालिद का नाम? सालिक। इलाका? गुजरांवाला। आर्मी कब ज्वाइन की? मैंने 2025 में। रैंक? सिपाही। और यूनिट कौन सा है? 15 अप्रैल। आर्मी नंबर? 34 की 570। डिवीजन या ब्रिगेड कौन सा है? 33। आपने कैसे लगी ड्यूटी? मैंने मनवाकल में ड्यूटी किया, अभी 1.5 महीना हो गया तो गुलदान में ड्यूटी करा। 14 फरवरी से भी इन्हें 7 दिन की मोहलत दी है और 7 दिन खत्म होने वाले हैं। आज भी आप लोग को अपना बंदा नहीं माना और आप क्या कहना चाहेंगे? अब कैसे साबित करेंगे ये आर्मी किस तरह बोल सकती है कि ये हमारे बंदे नहीं है? ये कार्ड गया आर्मी का ये ना, इन्होंने ये हमें बना के दिया ना, हमने खुद को थोड़ा बना लिया। ये शनाख्ती कार्ड मेरा देख ले, ये भी पाकिस्तान ने मुझे बना के दिया। ये अभी किस तरह कह रहे हैं कि ये हमारे बंदे नहीं है? मैं सरकार से कहता खुदा के लिए मेरा मालन मजबूर है, मैं करके बड़ा हूँ। इस बात को ना करे कि ये हमारे बंदे नहीं है। आप लोगों ने मुझे भर्ती क्यों किया था कि ये कहना था कि हमारे बंदे नहीं है? ये कार्ड किस चीज के लिए दी है? ये आप लोग क्यों कह रहे कि ये वीडियो झूठी, ये वीडियो हकीकत है? आपका नाम क्या है? नाम दीदारुल्लाह। वालिद का नाम? निजारुल्लाह। इलाका? KPK पिशावर बुलेर। और आपने आर्मी कब ज्वाइन की है? मैंने 2025 में। आपका रैंक कौन सा है? सिपाही। आप कौन से यूनिट से ताल्लुक रखते हैं? मैं 15 पे से ताल्लुक रखता हूँ 33 से। आपको आर्मी नंबर कौन सा है? मेरा आर्मी नंबर है 3416-653। आपको डिवीजन या ब्रिगेड कौन सा है? मेरा 33 डिवीजन है। आपने किस इलाके में ड्यूटी की? मैंने सिर्फ पनाकिल में ड्यूटी की और इधर अभी खुलदार में आया 1.5 महीने हो गए। দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতি কখনো কখনো এমন এক নাট্যমঞ্চ যেখানে ট্র্যাজেডি, কমেডি আর থ্রিলার সব একসঙ্গে মিশে যায়। আর সেই নাটকের নতুন দৃশ্য এবার মঞ্চস্থ হয়েছে বালুচিস্তান থেকে। নিষিদ্ধ সংগঠন বালুচ লিবারেশন আর্মি বা BLA একটা ভিডিও প্রকাশ করেছে যেখানে দেখা যাচ্ছে 7 জন পাক সেনা তাদের হেফাজতে। আর সেই সেনারা ক্যামেরার সামনে বসে বলছেন, আমরা পাকিস্তানের জন্য লড়ি, কিন্তু পাকিস্তানি বলছে আমরা তাদের নই। দেখুন, আপনাদেরকে দেখাই কান্নায় ভেঙে পড়ছেন পাক সেনা, সেই ভিডিওটা আরেকবার দেখুন। नाम? उस्मान। वालिद का नाम? सालिक। इलाका? गुजरांवाला। आर्मी कब ज्वाइन की है? मैंने 2025 में। रैंक? सिपाही। और यूनिट कौन सा है? 15 अप्रैल। आर्मी नंबर? 34 की 570। শুনে প্রথমে মনে হয় এটা বুঝি কোনো রাজনৈতিক থ্রিলার সিরিজের ডায়ালগ, কিন্তু না, এটা বাস্তব। দক্ষিণ এশিয়ার বাস্তব, যেখানে ঘটনাগুলো এতটাই নাটকীয় যে মাঝে মাঝে সিনেমার চিত্রনাট্যকাররাও লজ্জা পেয়ে যান। ভিডিওতে 7 জন সেনা নিজেদের অফিসিয়াল সার্ভিস কার্ড, ন্যাশনাল আইডি সবকিছু ক্যামেরার সামনে তুলে ধরছেন, যেন বোর্ড পরীক্ষার ছাত্র খাতা নিয়ে প্রমাণ দিচ্ছে। দেখুন স্যার, আমি সত্যিই এই স্কুলের ছাত্র। একজন তো কাঁদতে কাঁদতে বলেই ফেলেছেন আমরা পাকিস্তানের জন্য লড়াই করি, আর আজ সেনাই বলছে আমরা তাদের নই। এই সংলাপ শুনে মনে হয় এ যেন অফিসের কর্মী বলছে বছরভর ওভারটাইম করলাম আর অ্যাপ্রেজালে বস বলছে তুমি তো আমাদের টিমেই ছিলে না। শুনুন, আপনাদের এবার শোনাই BLA হাতে আটক পাক সেনা কি বলছেন। मेरा नाम शम्स तमरेज है, वल्द मोहम्मद कुरैश। मैं KPK जिले स्वाबी का रहने वाला हूँ। मैं अक्टूबर 2022 में भर्ती हुआ हूँ। अभी मेरा रैंक 9 के, मैं कराची छुट्टी जा रहा था। रास्ते में BLA वालों ने हमें पकड़ लिया और अभी हम उनके पास ही है। तो अभी मैं पाकिस्तान आर्मी से गुजारिश करता हूँ कि इनकी जो डिमांड है वो अच्छी तरीके से पूरा किया जाए ताकि ये लोग हमें रिहा कर दें। ঘটনাটা যতটা রাজনৈতিক তার থেকে বেশি মনস্তাত্ত্বিক। একজন সৈনিকের সব থেকে বড় পরিচয় তার ইউনিফর্ম আর তার দেশ। সেই দেশই যদি অস্বীকার করে তাহলে সেই সৈনিকের মনে কি ঝড় ওঠে সেটা বোঝা কঠিন নয়। তবে দক্ষিণ এশিয়ার দর্শকরা এই দৃশ্য দেখে একই সঙ্গে সহানুভূতি আর রাজনৈতিক সন্দেহ দুটোই প্রকাশ করছেন, কারণ এখানে সব কিছুরই একটা পলিটিক্যাল সাবটেক্সট থাকে।
এই ভিডিও এসেছে এমন একটা সময় যখন বন্দি বদলের জন্য বিএলএ যে সময়সীমা দিয়েছিল তার শেষ হতে আর মাত্র কয়েকদিন বাকি। মানে পুরো পরিস্থিতি এখন টাইম বাউন্ড থ্রিলার। মনে হচ্ছে যেন কাউন্টডাউন চলছে, 3 দিন বাকি, 2 দিন বাকি। সব থেকে মজার দিক হলো এত বড় ভিডিও ভাইরাল হবার পরেও পাকিস্তান সরকারের তরফে এখনো কোনো স্পষ্ট অফিসিয়াল প্রতিক্রিয়া নেই। এই নীরবতা আবার নতুন এক রহস্য তৈরি করেছে। দক্ষিণ এশিয়ার রাজনৈতিক অভিধানে নীরবতা মানে অনেক সময় আমরা ভাবছি কি বললে কম বিপদ হবে। এ যেন ক্লাসে শিক্ষক প্রশ্ন করছেন আর ছাত্র চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে, কারণ উত্তর দিলে মার, না দিলে দাঁড়িয়ে থাকার শাস্তি। বালুচিস্তান এমনিতেই বহু বছর ধরে অশান্ত, প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর এই অঞ্চল রাজনৈতিকভাবে সবসময় উত্তপ্ত। স্থানীয়দের একাংশ মনে করে তাদের সম্পদ থেকে কেন্দ্র বেশি লাভ নেয়, কিন্তু উন্নয়ন পৌঁছয় কম। অন্যদিকে রাষ্ট্রের বক্তব্য এখানে বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি সক্রিয়, অর্থাৎ দুপক্ষের গল্প আলাদা কিন্তু বাস্তব একই অস্থিরতা। এই ঘটনার আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো ভিডিও কূটনীতি। আগে যুদ্ধ মানেই ছিল বন্দুক, ট্যাঙ্ক, গোলা, এখন যুদ্ধের নতুন অস্ত্র ক্যামেরা আর সোশ্যাল মিডিয়া। একটা ভিডিও কয়েক মিনিটে বিশ্বজুড়ে পৌঁছে যাচ্ছে আর জনমত তৈরি করছে। একসময় বন্দুকের নল থেকে বার্তা যেত, এখন বার্তা যাচ্ছে ভিডিও ক্লিপে। এ যেন ডিজিটাল যুগের যুদ্ধ, যেখানে ট্রিগার টানার আগে ক্যামেরা অন করা হয়। ভিডিওতে বন্দি সেনারা সরকারের কাছে আবেদন জানিয়েছেন বিএলএর দাবিগুলো মেনে নেওয়া হোক, যাতে তাদের নিরাপদে বাড়ি ফেরানো যায়। এই আবেদন শুনে বিশ্লেষকরা বলছেন এটা শুধু মানবিক আবেদন নয়, এটা রাজনৈতিক চাপ তৈরির কৌশলও হতে পারে। কারণ যখন একজন ইউনিফর্ম পরা সৈনিক ক্যামেরার সামনে কাঁদেন তখন সেই দৃশ্য জনমনে সরাসরি প্রভাব ফেলে। দেখুন, আপনাদের আরও একটা ভিডিও দেখাই। आपका नाम क्या है? नाम निजारुल्लाह। वालिद का नाम? निजारुल्लाह। इलाका? नाम? उस्मान, वालिद का नाम? सालिद, इलाका? गुजरावाला। आर्मी कब ज्वाइन की? मैंने 2025 में रैंक? सिपाही और यूनिट कौन सा है? 15 अप्रैल आर्मी नंबर? चौथे की 578 डिवीजन या ब्रिगेड कौन सा है? देते थे। आपने कैसे लगी ड्यूटी? मैंने मनवाकल में ड्यूटी किया, अभी 1.5 महीना हो गया तो गुलदार में ड्यूटी करा। 14 फरवरी से बीएल ने 7 दिन की मोहलत दी और 7 दिन खत्म होने वाले हैं। बाहर भी आप लोग को अपना बंदा नहीं माना और आप क्या कहना चाहेंगे? अब कैसे साबित करेंगे आप ये आर्मी किस तरह बोल सकती है कि ये हमारे बंदे नहीं है। ये काट गया आर्मी का ये ना, इन्होंने ये हमें बना के दिया ना, हमने खुद को थोड़ा बना लिया। ये शनाख्ती कार्ड मेरा देख ले, ये भी पाकिस्तान ने मुझे बना के दिया। ये अभी किस तरह कह रहे हैं कि ये हमारे बंदे नहीं है। मैं नहीं दरगाह करता खुदा के लिए मेरा मालन मजदूर है, मैं करके बड़ा होता इस बात को ना करे कि ये हमारे बंदे नहीं है। আরও আপডেট পেতে দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা। সাবস্ক্রাইব করুন, নোটিফিকেশন পেতে বেল বাটন অপশন প্রেস করুন।